আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। হ্যালো বিয়ার্স, এটা রাহে জান্নাত মহিলা মাদ্রাসা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। আপনারা জানেন আমরা মাদ্রাসাতে যা কিছুই পড়াই এটা আপনাদের সামনে আমরা পেশ করি। কারণ হচ্ছে এই যুগে আমাদেরকে অনেকেই অনেকভাবে গালাগালি করে যে আমরা ব্যবসায়ী, আমরা এইটা সেটা। তো এই হিসাবে আমরা ভিতরেগত কি করি না করি এগুলো কিছু আজকাল না দেখালেই নয়। এজন্য আমরা বাধ্য হয়ে আপনাদের সামনে ভিডিও নিয়ে এসেছি যে মাদ্রাসাতে শুধুই একটু কোরআন এবং একটু সূরা পড়ানো হয় না, বরং এখানে বিভিন্ন ভাষাতে আপনার বই পুস্তক পড়ানো হয় এবং খুব দক্ষতার সহিত ছাত্রী গঠন করা হয়। এবং মাদ্রাসার ছাত্রীগুলো আসলেই অনেক ব্রেনি, যাদের পড়ালেখা না শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। এজন্য আমরা বাধ্য আজকাল আপনাদের সামনে পড়ালেখা দেখানোর জন্য। ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো ব্যবসা না, মূলত আপনাদের থেকে দোয়া নেওয়া এবং মাদ্রাসার ছাত্রীরা যে অনেক পরিমাণ মেহনতি হয় এটা বোঝানো এবং দোয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা আপনাদের সামনে হাজির। তো আজকে আমাদের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী তার কিতাব থেকে আপনাদেরকে পড়া শোনাবে। আমাদের মাদ্রাসার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যেই ক্লাসেই পড়ুক না কেন সেই ক্লাসের বইকে আমরা কিতাবগুলোকে মুখস্থ করিয়ে থাকি। এটার প্রমাণ আমরা বারবার দিয়ে যাচ্ছি, তো দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আপনারা দেখতে থাকুন। তো এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমাদের উর্দু ক্লাসের ছাত্রী তার কিতাবকে মুখস্থ বলে শোনাবে ইনশাআল্লাহ। তো এইখানে কে পড়া শোনাবে? আমি। কি পড়া শোনাবে তুমি আজকে আমাদেরকে? আমি উর্দু কায়দা পুরাটা মুখস্থ শোনাবো। ঠিক আছে, আমরা শুনি। হ্যাঁ, শুরু করো। হক শত জব যখন রব প্রভু হর্ষরা মাত না আব এখন হার প্রত্যেক যা যাওয়া সাত শত কাহ বলা খত চিঠিলা আর উস উহা কো কে চুন বাছাই করো লো নাও চুপ চুপ হু হওয়া শুন শুনো তো তুমি দিল মন দে দেওয়া গিন গণনা করো লো নাও এ রব হে বাবু শুনলে শুনে নাও দিল দে মন দাও মর্দার বই করো না চুপটা চুপটা কা अब जाओ এখন যাও কাল কাল के जो खतला चिटिया ना सच का सत्य बोला हम पर अमदुर पर बस कर खेंदो करो कम से कम गुमा मात्रो के दोना 200 ता তুমি নাও ওহ দে ওটা দাও এলে এটা নাও দিল সে শুন মন দিয়ে শুনো को जाओ जे जाओ स्कूल এটা के नाও दिन को आदिनी ऐसा सबसे डर प्रभु के भय करा सबसे मिल सका से मिला गम ना कर चिंता करो ना सोता कि नश्य तपस्या करना करा दिख ना कर विरक्त करो ना ऊपर चल सत्य बता चलो इसको चुन लेता के बेचना हम सबको दे আমাদের সকলকে দাও দুদিন না যা দুদিন जो ना जो दे सोए जहाँ दे तहाँ ने उसको पी लेटा के पन कर नाओ इसको तय कराटे के बस कर नाओ सुनकर हट जा सुने चले जाओ तो बता तो बोलो सबसे सच के सकल सत्य सत्य बोला खुद किसका है चिट्ठी कर हमको ना सदा मदर के कष्ट दियो ना पाक पवित्र नाक नाक सब पुरस्कार डाक पोस्ट सब संदा आम नाम नाम काम काज आग आगुन राग गन बजना सात सात आज आज रात रात राज राज चार चार ताज मुकुट राह रास्ता दाल फेदा दाल दाल साल बचर बात कथा मान मान्ना करा बाप पिता मामा ता पाक सफरा पाक पुरुषत्व को आज अमला आज अमान राह पर चल रास्ता पुचलो दल मतला दल नहीं हो रहा अक्सफ करना पुरुषर करो नम पर ना जाना मेरे पर जेव ना রাতে আগলা রাতে আগুন না শামকি রাখলা সন্ধ্যা ডাকানো 4 दिन का राज है 4 दिन राज तो उसके 4 पर ताज है तार माथुर पर मुकुर है रगबा जमात सुनकर बज ना सुनियो ना हक को याद कर सत्य के शरण कर आज का कम कल्पना दराज कर काल के जन डेके दियो ना पाता ठिकाना बाता बोला हाय लज्जा चाला चला हावा बातास बारा बोरो साता कष्ट राहा ता को कहा बोला दिया दिलो मिला मिलो लिया नीलो लीटा शुआ গিয়ে গেল পিলা পান করা কি খুদা আল্লাহ বুলা ডাকা বুড়া খারাপ শোনা শোনা আলী আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওলি ওলি গাই গেল নবী নবী ইসি এই পুলিশ শ্রমিক किसी को बोरी बोरा खुदा है कि अल्लाह है को सबसे बड़ा है তিনি সবার চেয়ে বড় নবী বড় है নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদী उसी का कहा सच है तार कथा सत्य अली खुदा का वली है रादियाल्लाहु ताआला अन्हु अल्लाह ताआला रोली किसी को मत चाहता काउके कष्ट दियो ना ये बुरी बात है এটা খারাপ কথা पता बता दो दिखाना बोले दवा पिला दो उसे बंद कर दो उसको मिटा दो के मुझसे दो इसको लिटा दो को सहन कर दो किसी कुली को बुला लो कुली के देख कर रात को राह से राते चलो दिन को चले गया दिन चले गए वह जम से मिला से जामन से मिले छे पानी किसी से लिए पानी काटते के निये छे उसने दिया छे दिल से चले गए तो चले गए बुरा ना बन खराब हो ना कलम कलम हुकुम आदेश इलम ज्ञान शरम लज्जा सुख कितकता सुरख लाल ओदु ओदु मन मुख अक्त समय আইব দুইস গাই বদ্রস জাত ছত তাট চত জিকির জিকির মেয়ে মধ্যে নেক বল পিরজ পিরজ সাকর চিনি ওয়াজ ওয়াজ আদব সমান টিকার টিকার কলম কিসকা है कलम टिकार खुदा का शुक्र कर अल्लाह की तकता कर माँ बाप का अदब कर पिता माता की सम्मान करा
वजू करो नेक बनो सत हो सुना करो श्रवण करो उसमें खुदा का जिक्र है मध्य अल्लाह ताला जिक्र रहे चाहे वक्त पर काम करो समय मत কাজ करो सुप्य वक्त मुन सब करो सकल वाला मुख पुरस्कार करो এটা কিসকা হয়েছে টিটিকার সাকর পিরিচ में হয়েছে নি পিরিচ আছে सुर खेटा लाल हुकुम खुदा का है हुकुम अल्लाहर गायब का इल्म खुदा ही को है और दृश्य का अल्लाहर याचे গৌর মনোযোগ খাও বয় কোন কে তুল মাপবুল বলো খুব ভালো দুধ সুর গুলমাল দূর দূরে তুর ভঙ্গ জুর সংযুক্ত করো লু নু বহু হয় জিসে যাকে ইসে কে চালে চলো গায়ে গেল उसे তাকে লিয়ে নিল दे दिल सच बोल सकते वाला कम ना तुल कम दिया ना खुदा का खौफ कर अल्लाह के भय करो सुना कल गुलमल करो ना उसका मात कर के बेगुना इसको जुड़ जाने के संयुक्त करो या कौन है के बात गौर से सुन कत मनोज दिए सुना और तो बहुत दूर ऐसे तो अनेक दूर है जिसे कहे से जाके बोले तुमने वो साम दिया तुमने तक हम दिया च और तो आज का चले गए तो वजह चले गए उसने लिया से नीचे दूध पिया दूध पान खूब है उत्तम लड़का चेले लड़की में बकरा छागल बक्की चागी जूता जूता जूती पादुका बूटी कुश्ती रोटी रोटी मुर्गा मुर्ग मुर्गी मुर्गी सवाल प्रश्न जवाब उत्तर आवाज शब्द खराब खराब जवर अलंकार साधन तकरी फकीर फकीर आइसक्रीम चिरानी टूपी टूपी लंबी लंबा ये लड़का बहुत नहीं कह चली अनेक बोला लड़की बहुत शिकल है मेटी कुछ बकरा काला है चाकत दिखालो बकरी सुर्ख है चकती लाल आइसक्रीम लंबी है चिरानी लंबा टूपी सलोया ही है टूपी सलाई करा सवाल का जब शब्द प्रश्न उत्तर पुरस्कार बाबे दाव जूती पहनो जूता परिधान करा सोने का जेवर बनाओ सोने अलंकार बनाओ जूता खरीदो जूता कई करा सलून फकीर को दे दो रोटी तरकारी फकीर के दिया दाओ आवाज दे रहा है मुर्गा का आवाज से उसको टुप्पी दे दो ताकि टुप्पी दिया दाओ मौला मौला नमाज नमाज रोजा रोजा जाकत जाकत लूटा बतना किताब बोई साहब सुअब कलम बानी चाक पति मालिक मालिक जामुन जाम दामन अचल हराम हराम तूता तूता की चूहा इधर चिड़िया पाकी अंडा डिम बिस्किट बिस्कुट बंदर बानर जिंदा जीवित गुस्त गुस्त औरत महिला दुरुस्त सटीक खुदा सबका मालिक है अल्लाह सकलेर मालिक वही हमारा मौला है तीन अमदर मौला रसूल का मर्तबा बड़ा है रसूलेर मर्तबा बड़ा नमस्ते काफिल ना रहो नमस्ते के काफिल ते कोना रोजा बहुत सबका काम है रोजा नक सबेर काज जाकत देना फरज है जाकत दवा फरज किताब लाकर सबक सुनाओ किताब ने सबक सुनाओ दामन बचाओ अचल बचाओ दामन काली है जंपल कला उल्टा टूट गया पत्र बैगन के चूहा मर गया इधर मर के गुस्त पक गया गुस्त रान्ना करा है मुर्गी अंडा देती है मुर्गी दिन दई बंदा जिंदा है बंदा जीवित औरत चले गई महिला चले गए सोना पहना मर्द को हराम में सोना परिधान करा पुरुषের জন্য হারাম রহমান রহমান কুরআন কুরআন पैगंबर রাসূল গুবার ধুলাবালি মাদ্রাসা মাদ্রাসা পেয়ার ভালোবাসা কচুরা বরাবর সরতা সরতা ইস্তেমাল ব্যবহার রুমাল রুমাল সন্দুক সিন্দুক বন্দুক বন্দুক নালায়ক अनुयुक्त आज विश्वकर परिंदा पाखी मजबूत शक्त रहमान खुदा का नाम है रहमान अल्लाह नाम कुरान मस्जिद खुदा की किताब है कुरान मस्जिद अल्लाह किताब पैगंबर खुदा का प्यारा है पैगंबर अल्लाह प्रिय सोरत ले जाओ सोरत ले जाओ कटोरा पानी पीने का है पत्ती पानी पान करा बंदूक लोहे की बनती है बंदूक लोहा द्वारा तैयारी है बंदूक लकड़ी का है जिंदगी का टेर वो लड़का बहुत नालायक है चरित्र अनुयुक्त रेशम का रुमाल इस्तेमाल ना करो रेशम रुमाल व्यवहार करो ना और परिंदा बहुत खूबसूरत है अत्यंत उत्तम चपाती पतलोटी हृदय चित्र पतली डेक मसारी मसारी बंदगी इबादत जिंदगी जीवन दोस्ती बंधुता आदमी मानुष मुबारक कलंकर अंजाम परिणति दालान न्याय तंत्र इंतजाम शृंखला एहतराम सम्मान इख्तियार पसंद इख्तियार इच्छा इंतजार पक्का अनेक आदमी से दोस्ती करो भालो के साथ बंधुता करा जिंदगी का कोई इतबार नहीं जीवन का निश्चयता नहीं बंदगी इख्तियार कर इबादत अवलंबन करा तुमको बेटा मुबारक हो तुम्हारे चले कल्याण करो खुदा अंजाम बेखैर करो अल्लाह पर मंगलमय करो आज सबका पकाओ आज पतलूटी पकाओ ए पतली बहुत बड़ी है देखती हो अनेक बड़ा तुम उनका इंतजार करो तुम तार जन अपेक्षा करो हर तुम बुजुर्ग ने दिन का एहतराम करो सर्वदा बुजुर्ग ने दिन सम्मान करो फल फल ফুল ফুল হইছে হইছে তো প্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন কত সুন্দর করে আপনাদেরকে উর্দু কায়দা মুখস্থ শোনালো উনি পুরাটা বই মুখস্থ শোনাতে পারতেন আমাদের মাদ্রাসার প্রত্যেকটা ছাত্রী এরকম আমরা এরকম নয় যে উনি ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পারে বিদায় আমরা তাকে সামনে এনেছি আমাদের মাদ্রাসার প্রত্যেকটা ছাত্রী এভাবে প্রত্যেক বই মুখস্থ পারে তো আমরা যদি পুরাটা বই শুনতে যাই তাহলে ভিডিও বড় হয়ে যাবে এই কারণে আমরা দুই অংশ শুনলাম একটি কিতাবের দুই অংশ শুনলাম আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই আপনাদের যারা মেয়ে আছে স্কুল কলেজে পড়ে মাদ্রাসাতে পড়ে এখানে বিভিন্ন কোর্সের সিস্টেম আছে কুমফু ক্যালিগ্রাফি হাতের লেখা সুন্দর যদি কেউ চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এখানে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করাতে পারেন বর্তমান যুগে মেয়েদের জন্য কুমফু অনেক জরুরি যে পরিমাণ ধর্ষণ হচ্ছে কিভাবে মেয়েদেরকে শক্তিশালী সুস্থ এবং সাহসী গড়ে তোলা যায়
এই দিকে আমরা লক্ষ্য করি। পিতামাতাদেরকে বলবো আপনারা আরো সোচ্চার হন, দেশের খবরাখবর দেখুন এবং মেয়েকে কিভাবে এর থেকে উদ্ধার করা যায় এই বিষয়ে আপনারা চোখ রাখুন এবং মেয়েদেরকে ওই কাজের প্রতি আরেকটু উদ্বুদ্ধ করুন, যেন তারা কুম্ফু মার্শাল আর্ট শিখে নিজেদের সতীত্বকে রক্ষা করতে পারে এবং নিজেদেরকে হেফাজত করতে পারে। আমাদের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আশা করি আপনারা আমাদেরকে কমেন্টসে জানাবেন এবং লাইক শেয়ার দিয়ে আমাদেরকে অগ্রগামী করবেন। দোয়া কামনায় আমরা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।